दोस्तों, कल से झूठी खबरें फैल रही हैं कि बच्ची की हलाकत हो गई। ताहम बच्ची जनरल अस्पताल लाहौर में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है, जबकि इस बच्ची को मारने वाली मुलजमा को जमानत तक मिल गई। ये कितनी तकलीफ दे बात है कि इंसाफ करने वाला खुद इंसाफ नहीं कर पाए। एक जज की अहलिया ने अपने घर में काम करने वाली बच्ची के साथ ऐसा जुल्म कर दिया कि हर दिल दहल उठे। जज की अहलिया ने घर की मुलाजमा बच्ची को इस कदर मारा कि उसके जिस्म में कीड़े पड़ गए। जब बात मजीद बढ़ गई तो बच्ची को सड़क किनारे फेंक दिया गया। साथ ही एक और अफसोसनाक खबर आई कि बच्ची पर तशद्दुद करने वाले जज की अहलिया को जमानत भी मिल गई। और अब पुलिस बता रही है कि जिसको भी मुलजमा का इल्म हो तो पुलिस को आगाह करे। नाजरीन, इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि जज की अहलिया ने बच्ची पर क्या जुल्म किया और उसे जमानत कैसे मिल गई, बच्ची के वालिदैन क्या कहते हैं और मुलजमा इस वक्त कहाँ रूपोश है। ये सारी कहानी आज की इस वीडियो में आपको बताई जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले खोजी टीवी के दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारे चैनल खोजी टीवी को सब्सक्राइब करना न भूलें। नाजरीन, इस्लामाबाद की जुडिशल एकेडमी में तैनात सिविल जज चौधरी आसम हफीज की घरेलू मुलाजमा के वालिदैन ने इल्जाम लगाया है कि उनकी बच्ची को घरेलू तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जज की अहलिया ने अपने घर में काम करने वाली बच्ची को इस कदर तशद्दुद का निशाना बनाया कि वो जख्मों की ताब ना लाते हुए उसके इंतकाल कर जाने की खबरें जुबान ज़दे आम थी। दोस्तों, कहानी कुछ यूं है कि जनरल अस्पताल में 15 साला रिजवाना का इलाज चल रहा था, जहां आईसीयू के बाहर पुलिस पहरा दे रही थी, जबकि 13 डॉक्टरों की टीम वक्फे से मुतासरा बच्ची का मुआयना कर रही थी। चौथी मंजिल पर बने आईसी के कमरे के बाहर एक ही खानदान के कई अफराद, जिनमें खवातीन और मर्द शामिल हैं, खड़े थे। उनकी नजरें आईसीयू पर थी, जहां उन्हें जाने की इजाजत नहीं, सिर्फ अंदर रिजवाना की वालदा और वालिद को थी। अचानक आईसीयू का दरवाजा खुला और पुलिस की एक टीम बाहर निकली और उनके साथ रिजवाना की वालदा भी थी, जिनको आईसीयू से बाहर निकलते ही एक और खातून ने थाम लिया और सीढ़ियों पर बिठा दिया। पुलिस जा चुकी थी, लेकिन 2 अहलकार अभी भी आईसीयू के बाहर मौजूद थे। रिजवाना के वालिद अंदर बेटी के पास चले गए, जबकि वालदा शमीम फिक्रमंद आंखों से आईसीयू दरवाजे को देख रही थी। अस्पताल की तरफ से बनाए गए मेडिकल बोर्ड के सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर जोदत सलीम के मुताबिक हमारी टीम में हर तरह के डॉक्टर शामिल हैं, दिमाग से लेकर जिस्म के मुख्तलिफ एज़ा के स्पेशलिस्ट भी हैं। बच्ची के जिस्म पर मुख्तलिफ हिस्सों पर चोटें हैं, लेकिन सबसे अहम उसके दिमाग को पहुंचने वाली चोट और दिमाग की सोजिश है। हम इंतहाई एहतियात से इसका इलाज कर रहे हैं और हमारी टीम इस नतीजे पर पहुंची है कि ब्रेन सर्जरी की फिलहाल ज़रूरत नहीं है। बच्ची की वालदा शमीम बीबी आईसीयू से बाहर निकले तो वगाम से निडाल थी। उन्होंने बताया कि मेरी बेटी की हालत पहले से बेहतर है, लेकिन मेरा दिल मुतमईन नहीं हो रहा। इससे ठीक तरह से बात नहीं होती और वो बहुत डरी हुई है, लेकिन हम खुदा का शुक्र करते हैं हुकूमत ने इसे पूरी तवज्जो दी। रिजवाना का ताल्लुक सरगोदा से और उनकी वालदा का बकौल गुज़श्ता कई माह से वो इस्लामाबाद में मुलाजमा के तौर पर गई थी। ताहम इसके बाद उनसे बच्ची की मुलाकात नहीं करवाई गई और 23 जुलाई इतवार के रोज इस्लामाबाद बस स्टैंड पर बुलाकर बच्ची को जख्मी हालत में उनके हवाले किया। शमीम बीबी ने बताया कि मेरी बेटी जिनके पास काम करती थी, वो लोग बड़ी गाड़ी में आए और मुझसे जगह की निशानदही करके बच्ची को मेरे करीब फेंक कर गाड़ी दौड़ा दी। बच्ची दर्द और खौफ की शिद्दत से कांप रही थी। मैंने घर अपने मियाँ को फ़ोन पर बताया और उसके बाद बस में 2 सीटें किराए पर ली। उसकी हालत देखते हुए उसे लिटाया। खुद खड़ी होकर सरगोदा रात 2 बजे पहुंची। डॉक्टर अलफरीद जफर ने बताया, इसमें कोई शक नहीं कि बच्ची इंतहाई ट्रामा में है। हम हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि उसकी सेहत में बेहतरी लाई जा सके, इसलिए हमने मेडिकल बोर्ड में एक साइकियाट्रिस्ट का इजाफा किया ताकि बच्ची की जहनी सेहत की बहाली का काम भी साथ ही शुरू हो। रिजवाना के वालिदैन ने बताया कि इस्लामाबाद से नीली वर्दी वाली पुलिस भी आई थी, लेकिन उनका रवैया हमारे साथ अच्छा नहीं था। हमें नहीं पता वो क्या लिख कर ले गए हैं। जब हमने उन्हें कहा कि हमें पढ़कर सुनाएं कि क्या लिखा है, तो वो इस बात पर नाराज़ हुए। अस्पताल इंतजामिया ने इस वाक़े के बाद पुलिस की खिदमात हासिल की हैं और इस वक्त लाहौर पुलिस की एक टीम उनकी निगरानी पर मामूर है। अब खबरें आ रही हैं कि बच्ची इंतकाल कर गई, लेकिन खोजी टीवी की टीम ने अपने ज़राए के जरिए पता करवाया कि बच्ची ने अभी तक इंतकाल नहीं किया, जबकि दूसरी जानब इस्लामाबाद पुलिस ने शहरियों से अपील की है कि घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद में मुलव्विस मुलजमा की गिरफ्तारी में मदद के लिए मालूमात फराहम की जाए। पुलिस के बयान के मुताबिक मुकदमा में मुलव्विस मुलजमा के साथ हरगिज़ नरमी नहीं बरती जाएगी। किसी शख्स को मुलजमा के बारे कोई मालूमात हो तो पुलिस को इत्तला करे। इस हवाले से सरगोदा पुलिस के तर्जमान ने बताया कि ज़िली पुलिस के इल्म में आया
ایک انتہائی مضروب بچی ہسپتال لائی گئی تھی۔ کم سن بچی پر تشدد کے الزام میں سول جج کی اہلیہ کے خلاف اسلام آباد میں مقدمہ درج کیا گیا۔ پولیس نے ان کے آبائی علاقے میں رہائش گاہ پر چھاپا مارا، مگر وہاں پر موجود نہ ہونے کی وجہ سے گرفتاری عمل میں نہیں لائی جا سکی۔ دوستو، بچی کو اس قدر بے رحمی سے مارا گیا تھا کہ اس کے زخموں میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ پہلے بچی کو اسلام آباد کے ایک ہسپتال لے جایا گیا، لیکن وہاں سہولت نہ ہونے کی وجہ سے اسے جنرل ہسپتال لاہور منتقل کرنا پڑا۔ آغاز میں بچی کی طبیعت کسی حد تک ٹھیک تھی، لیکن اس کے بعد اس کی طبیعت مسلسل بگڑتی گئی۔ بچی کا جسم اس قدر خراب کیا گیا تھا کہ علاج کرنے والے میڈیکل بورڈ میں پلاسٹک سرجری کا ڈاکٹر بھی شامل کرنا پڑا۔ جب بات میڈیا میں آئی تو ڈی پی او سرگودا محمد فیصل کامران ایس پی سٹی اور اے ایس پی سٹی کے ہمراہ ڈسٹرکٹ ہسپتال پہنچے، جہاں بچی کا ابتدائی معائنہ اور علاج معالجے کا جائزہ لیا گیا۔ بچی کے والدین نے بتایا کہ بچی اسلام آباد میں ایک جوڈیشل افیسر کے گھر پر گھریلو ملازمہ تھی، جسے جج کی اہلیہ نے تشدد کا نشانہ بنایا۔ بعد ازاں بچی کے زخم بگڑنے سے صورتحال خراب ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ بچی کے سر پر کئی جگہ گہرے زخم ہیں، بر وقت علاج نہ ہونے کی وجہ سے زخموں میں کیڑے پڑ گئے ہیں، یعنی بچی کو کافی دن پہلے مارا گیا تھا، لیکن غربت کی وجہ سے والدین اس کا علاج نہیں کر پا رہے تھے، جبکہ جج کی اہلیہ نے علاج کرنے سے منع کر رکھا تھا۔ جب علاج نہیں ہوا تو بچی کے جسم میں زخم خراب ہوتے گئے اور آخرکار بچی کے جسم میں کیڑے پڑنے لگے۔ پھر بچی کے والدین نے قرض لے کر علاج شروع کیا اور ساتھ ہی جج کی اہلیہ پر مقدمہ بھی کر دیا۔ بچی کی ابتدائی میڈیکل رپورٹ کے مطابق بچی کے سر سمیت جسم پر 15 جگہ چوٹوں کے نشانات ہیں۔ 15 چوٹوں کے علاوہ بچی کے اندرونی اعضاء بھی متاثر ہیں۔ دوسری طرف سول جج عاصم حفیظ کا موقف ہے کہ بچی پر کسی قسم کا کوئی تشدد نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ میں بذات خود تشدد کے خلاف ہوں۔ بچی بیمار تھی، اس نے گھر کے باہر رکھے گملے سے مٹی کھائی تھی، جس سے اس کے چہرے پر داغ پڑ گئے تھے۔ ہم نے بچی سے کہا کہ ہم تمہیں گھر چھوڑ آتے ہیں، لیکن اس نے اپنا سر ہی دیوار پر مار دیا۔ جب مجھے بچی کا پتہ چلا ہے کہ وہ لاہور ہے تو میں خود لاہور جا رہا ہوں۔ دوستو، سرگودا پولیس نے بچی کو ملازمت پر بھیجنے والے شخص کو حراست میں لے لیا ہے، جس سے معاملے پر تفتیش کی جائے گی۔ اب مزید خبریں آ رہی ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس فاروق حیدر نے میاں عاصم کی حفاظتی ضمانت کی درخواست پر سماعت کی ہے اور ان کی حفاظتی ضمانت بھی منظور کر لی ہے۔ ملزمہ کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ تشدد کا الزام بے بنیاد ہے، بچی پر کسی قسم کا تشدد نہیں کیا گیا۔ وکیل نے دلائل دیے کہ درخواست گزار تفتیش میں شامل ہونا چاہتی ہیں تاکہ اپنی گناہی ثابت کر سکیں۔ ضمانت کے لیے متعلقہ عدالت میں پیش ہونا ہے، لیکن خدشہ ہے کہ پولیس گرفتار کر کے لے گئی، اس لیے حفاظتی ضمانت منظور کی جائے۔ ہائی کورٹ نے دلائل سننے کے بعد سومیہ عاصم کو گرفتار کرنے سے روک دیا۔ تو ناظرین، یہ رہا ہمارا قانون اور انصاف۔ ایک طرف جج ہیں تو دوسری طرف ایک غریب گھر کی بچی، جس کے بارے میں اب بتایا جا رہا ہے وہ انتقال کر چکی ہیں۔ قانون کی گرفت میں صرف وہی آتا ہے جو قانون سے بے خبر ہو۔ جن کو قانون کی سمجھ بوجھ ہوتی ہے وہ قانون سے کھیلنے کا ہنر جانتا ہے۔ جج نے اپنی اہلیہ کو بچانے کے لیے ضمانت بھی لے لی ہے اور وہ اب آزاد گھوم رہی ہے۔ پولیس نے دعوے تو کیے ہیں کہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، لیکن ملزمہ گرفتار نہیں ہوئی۔ اب یہ بھی ملاحظہ ہو کہ پولیس شہریوں سے اپیل کر رہی ہے، اگر ملزمہ کے بارے میں معلومات ہوں تو پولیس کو اطلاع دی جائے۔ جب شہریوں نے ہی اطلاع دینی ہے تو پولیس کس کام کے لیے ہے؟ اور جب عدالت نے حفاظتی ضمانت تک دے رکھی ہے تو گرفتار کیسے کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ اس ملک میں غریب عوام پر رحم فرمائے، آمین۔